Je, propada ti zadnje. Propada ti zadnje kolo. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Evo nas ponovno u off-roadu. Danas na repertoaru Honda CRF 300 Rally 2021. godina. Kao što sama riječ kaže, 300 kubika, jedan cilindar, vodeno hlađenje. Što se tiče ovoga motora, on nije kao obični CRF. Ja sam imao prilike probati i običnoga i ovoga. Za razliku od običnog, ovo je više napravljen kao nekakav adventure touring motor, dok je obični CRF baš trail bike. Znači puno je više prilagođeniji za makadam, puno manje prilagođen cesti, dok je ovaj malo lošiji na makadamu, ali je dosta bolji recimo na cesti, tako da ga možemo iskoristiti i za putovanje. Stvarno dosta ljudi putuje s ovim motorom po svijetu zato što im je mašina jako kvalitetna. Što se tiče njegove cijene, cijena iznosi oko 50.000 kuna, zadnji put kad sam gleda. Sami motor ima 27 konja i okretni moment od 28 Nm. ABS je kao nekakva dodatna oprema, možemo isključiti do duše samo zadnji, to je kao za off-road vožnju. Motor mi dosta lipo izgleda osim prednjega svitla. Posjeća me na onoga ružnoga BMW S1000 RR, ono jedno malo oko, jedno veliki nedostatak, nema podešavanja ovjesa, jedino možemo podesiti stražnji amortizer i to isključivo preload, dakle znači za težinu nema onaj rebound koliko će nas brzo vraćati i prednje vilice uopće ne možemo podešavati. Ne znam zašto su to napravili, mislim da bi to ovome motoru jako koristilo. 6 brzina motor ima, Honda ga je napravila tako da su 5 brzina kraće, a 6 je nekakav overdrive, dakle da možemo kruzat njegovom kao putnom brzinom 110-120. Na ovome reliju za razliku od običnoga smo dobili 2,7 litara veći rezervar, da nam omogućava naravno još dodatnih 100 km za proć, pošto je nekakva prosječna potrošnja oko 3 litre, 153 kg, sa svim tekućinama to iznosi nešto više, dakle 165 kg. Još jedna zamjerka Hondi, koji je ovo ovdje kurac. Znači nemam pojma uopće zašto stavljaju sirenu ovdje gore, a žmigavci su dole. Zapravo bi dole trebala biti sirena, gore žmigavci. I onda kad sam dolazio od ovdje, svako malo idem da žmigavac i pritisnem trubu i onda se pripadnem se sam sebe. Znači stvarno ne znam zašto im je ovo bila potreba mijenjati, ali isto tako da ne bilo da samo žugamo, ima super stvar. Ima ovdje jedan mali glove compartment gdje možemo spremiti neki mali alatić i neke osobne stvari koje je jako dobro i korisno za staviti. Ne bi vas više gnjavio s tehničkim podacima, ajmo se mi provozati pa ćemo vidjeti kakav je CRF Rally po makadamu i naravno kasnije po cesti. Evo možemo krenuti lagano. Na prvu je dosta udoban. Nekako baš se sidi ovoga, nije premekano. Nije ni pretvrdo sidalo, tako da ono dosta mi je to dobro. I baš se osjeti kako su mu kako ima veliki hod vilice, jer dosta ovoga poskoči kad prođete ovako priko rupe ili nešto. Baš se osjeti da se rastegnu vilice masu.
Baš je zanimljiv motorić, lagan je za upravljat. Čak i ovako, kad naleti neki veliki kamen, ne izbjega sa strane, ali kolo ga dobro apsorbira, znači stvarno se ne osjeti da će vam recimo ono izbit volan iz ruke ili nešto slično. Jako pristojan. Ovako se vozi ono druga, treća, četvrta mu je već malo previše, jer onda nema ono snage i sad ako vam poleti opet vam treba ova treća brzina da vas izvuče. Tako da mislim da za možda neki malo lakši off-road od ovoga, gdje je malo ravnija cesta, gdje možete voziti četvrtom, petom brzinom. Na njegov prednji ovjes je dosta mekan, ima ogroman hod. Zanimljivo mi je kako u trećoj brzini na 4-5 tisuća okreta motor ide bokon. Nisam to baš očekivao. Baš lipo upija ovi teren. I evo sad ode jedna skakaona. Opa, dobar. Ovo je bilo super. Sad ovdje već ne možemo četvrtom voziti. Ove gume dosta dobro kopaju, zato što non stop čujem ovdje u prednjem blatobranu kako kamenja udaraju u blatobran. Znači da blatobran služi svrsi, naravno. Zanimljiv je ovoga, stvarno mi je zanimljiv motor. Lipo se ponaša i ne bi se bunija imat ovo u garaži. Stvarno ne bi imao ništa protiv. Super mi je ovdje kako on predlaže bi li se tribalo šaltat ili ne. Malo me ovaj zvuk nervira, ne znam, baš mi je bezvezan, dosadan je. Znam da usput tu ne bi puno napravio i dalje bi on prdija, ali bi nekako prdija malo dubljim zvukom pa bi mi ga bilo draže slušat. Ovako mi je polunaporan. Wow. Ovo je bilo zanimljivo. Tako da sve u svemu ja sam zadovoljan s ovim kako je ispalo. Pa evo ovako za sada mi je poprilično iznenađujuće šta ove prvih 5 brzina nije uopće se nešto puno mučija, niti ono izdušio sa snagom, dosta je ovoga dobro. I evo sad dođete ovako do 100-110 i imate 6. brzinu i to je to. Znači nije baš nešto spektakularno, ali ono što mi se sviđa, recimo zaštita od vitra odavde, znači ovo ovdje dole mi je super, ima taj vizir. Ove zaštite za ruke isto dosta pomažu jer vam vitar ne tuče u ruke.
Tako da što se toga tiče, to mi je dobro. Sad da je ovo neki pojam za snagu, nije. Tu bi recimo na cesti dobro parira V-Strom 250, dok ovo je jebi ga ipak jedan cilindar i nije nešto ovoga sad to, kako sam rekao, spektakularno. Kočnice su onako, mogle bi biti bolje, međutim pošto je rađeni za off-road, dobro je da nisu preagresivne, inače bi onda često padali s ovoga motora. Ova prva brzina nije za ništa drugo nego za kreni, matere mi moje mile. Znači u prvo jedino možeš kreniti i već si došao na 25-30 na sat i to je to, znači nema dalje. I on meni ovdje već, znači blokada mu je na 10.500, on meni već na 7 sugerira da ja prišaltam brzinu. Znači stvarno motor uopće ne pati kad prođe priko 100, niti vi čujete da njemu mašina ono tiči. Ovdje naprijed mu je dosta labav, znači morate ono čvrsto držati volan. Ovako za doći od točke A do točke B s nekakvom putnom brzinom od 100 na sat, mislim da je to sasvim u redu, ali evo vidite, čak i na 120, čim dođe malo neravni teren, odmah se vidi na volanu da počinje skakutat. I to je ono što me nervira za po cesti. Ali što se tiče gasa, kočnice, mislim da je tu ovaj motor skroz pristojan. I da mu sad mogu vidjeti u stvari dosta ovih prednosti zašto ga ljudi koriste za putovanje. Jer ipak motor troši 3 litre, nije toliko skup ko neki veliki adventure motori. A dosta se dobro vozi, jer realno nećete vi nijedan adventure motor vozi 250 ni 200. Sve je to negdje putna brzina 100-110. I ona glavna stvar, volio bi da se može štelat ovjes. Ovako je prelaba, pogledajte sa ovo. Znači vilica potone dole ono skroz do kraja. Za danas došli smo do kraja još jedne recenzije. Pa evo sad da malo napravimo nekakav osvrt na vožnju. Šta se tiče samoga motora, jako mi se svidija, međutim jedna mala zamjerka, po makadamu mi je nekako premekan i ne znam kako se to na hrvatskom kaže, wobbly. Znači cili se ono skače naprijed nazad, to mi se malo nije svidilo, zato što za razliku od onoga običnog CRF-a koji je trail bike više nego adventure, puno bolje se ponaša po makadamu. Što se tiče svega ostaloga, položaja vožnje, nekako je neutralan, imate kontrolu nad motorom, laganje, nije ga teško upravljati i to mi se jako svidilo. Čak ovdje imate kao ovaj touring zaštitni vizir da vam ne puše, da ne baca prašinu, to vam masu pomaže. Sviđa mi se što je motor visok, tu baš za niže vozače ne možete napraviti puno osim kupovat neke aftermarket dog bounce pa ga spuštat, međutim onda samim time ste dobili manji clearance ili ti ga razmak ovdje dole kod nogu. Ovaj botun za sirenu i žmigavce mi je kata jebena strofa, ne znam zašto to Honda u zadnje vrijeme radi. Ima ogroman hod vilice i znači kolika god rupa bila, koliki god kamen, znači sve lipo upija, nisam nijedan put osjetio da mi ono vilica udrila u kraj. To mi je jako dobro što su napravili na njemu i omogućava vam, pošto je napravljen kao za touring sektor, napravljen je da se može i putovati s njim. Šta je razlika između ovoga i običnog CRF-a, ovdje smo dobili display gdje nam pokazuje brzine, da je napravljen ne znam nekakav touring. Ove plastike mu čak lipo izgledaju. Ono što je na ovome motoru neuništivo, to je mašina. Ako želite doći na kraj svita, možete s ovom mašinom bez problema, znači provjereno dobra. Šta se tiče nekakve ocjene, ja bi joj dao 8, zato što mi ima jako veliku manu, a to je ovjes koji se ne može štelat. Ne znam zašto je to napravili, zašto su to napravili u Hondi. Masu ljudi koji posjeduju ovaj motor ili su kupili neki drugi stražnji amortizer koji se može štelat, i isto tako prednje vilice su mijenjali federe ili tubove tako da bi se mogli štelovat. Volija bi da mi na cesti
ima mrvicu više gasa i da je malo stabilniji na svojoj maksimalnoj brzini. Znam da nije napravljen za cestu, ali je isto tako i napravljen za cestu. Znači napravljen da se može voziti i po cesti, ali mi nije to baš pokazao nešto predobre performanse, znači do 100 na sat je ok, priko 100 to već postane nevozljivo. To bi bilo to za danas. Vidimo se sljedeći put sa nekim drugim motorom na recenziji. Lajkajte, šerajte i subscribeajte naravno. Nemojte zaboraviti i ostavite u komentaru kako vam se svidjela recenzija. I vidimo se neki sljedeći put.